अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का बैतुल माल से वजीफ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारी की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ मिक़दारें तजवीज़ की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी क्या राय है। आपने फरमाया तवस्सुत यानी दरमियाना खर्च के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवस्सित मिक़दार तजवीज़ हो गई। इसके बाद एक मरतबा एक मजलिस में, जिसमें ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला भी थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला शरीक थे, ये जिक्र आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुजारे में तंगी होती है, मगर इनसे अर्ज़ करने की हिम्मत ना हुई, इसलिए इनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थी, उनकी खिदमत में ये हजरात तशरीफ़ ले गए और इनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हम लोगों के नाम ना मालूम हो। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से इसका तज़किरा किया तो चेहरे पर गुस्से के आसार जाहिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नाम दरियाफ़्त किया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे इनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सख्त सजाएं देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। तुम ही बता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। उन्होंने अर्ज़ किया कि 2 कपड़े गिरवी रंग के, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन या किसी वफ्द की वजह से पहनते थे। फिर फरमाया कि कौन सा खाना तेरे यहाँ उम्दा से उम्दा खाया। अर्ज़ किया कि हमारा खाना जो कि जौ की रोटी थी, हमने गर्म गर्म रोटी पर घी की डिब्बे की तलछट उलटकर उसको एक मर्तबा चुपेड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसको मज़े लेकर नोश फरमा रहे थे और दूसरों को खिलाते थे। फरमाया कौन सा बिस्तर उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे। अर्ज़ किया एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चौड़ा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया कि हफ्सा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से एक अंदाज मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद पर किफ़ायत फरमाई। मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करूँगा। मेरी मिसाल और मेरे 2 साथी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की मिसाल उन तीनों शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया। दूसरे ने भी पहले का इत्तिबा
کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے سے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہ مل سکے گا۔ فائدہ: یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کسی زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیبند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہو گئی تو تشریف لا کر مجرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہو گئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور نہ تھے۔ ایک بار حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقت رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے ہیں، آپ کے اپنے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواجیز فرمائی۔ وہ تشریف شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات اکرام کی ہے۔ ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے کہ وہ ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے ضعف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائیں کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اور اس حسرت میں مارا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ اللہ اکبر۔